राजा राजा ताज़ा चॉकलेट सब निश्ता टिक टाक जान राजी दा सूप दिवस दा महक राजी सब निश्ता दे जिस तुम रश जोड़ेगी उम्र दा तंगीगी गोलगोटे जिस तुम रश जोड़ेगी उम्र पेशेंट तंगीगी تاسو صحیح کنه بس ته کنه یا अच्छा नंबर वो मिला रही थी ठीक नहीं मैं बताती हूँ आज ये रहा आए मैं बताती हूँ आपको आए मैं बताती हूँ आज ये ज़रूरे डॉल्फिन का एक्सरे करवा लेकर गए डॉल्फिन ये हसीना और मैंने ये मैंने हाथ लगाया है उसका बहुत ज़्यादा वो है सुबह उधर तजरगान में प्रेदा तजरगान में प्रेदा ना सुबह लाडम सुबह पला वे मता सुबह प्रेदे हाँ मैं प्रेदे क्यों मैं प्रेदे सीधा तुम्हारा पूरी तुम्हारा टेंशन आप ले हाँ बस मैं प्रेदे खैर दे तो तुझे कदर ना मसूक प्रेदा सही शो दन्ना बसूक बोली बस मैं प्रेदा करना आखिर डॉक्टर मना के करना चाहिए मैं प्रेदी زي مونږ سټاپ راوړو چې ارتوپیډیک کار دی وکړو ارتوپیډیک والا راوړو फैजान ड्राइवर याद है हाँ सही दे अगर डॉक्टर सर वाला आ रहे बस दे हजर आजा क्या लगन كيف ده بوزو بس رانو زي بشي राजी सो गोरे ما توفي सही दे राजी اسماعيلي राजी राजी चॉकलेट अदनानी राजी شابه राजी मेरी आ जाओ आप लोग बाहर आ जाओ थोड़ा रश कम कर दो मेरी जान ठीक दे तुम अकेले बस सही है चलो ठीक दे अगर ठीक दे डॉक्टर कापरेट ته د پښتانه واسطه چې ځان واسطه وای चली چې ګوري نو خنه چلوان شي تاسو بالکل زړه نه غواړئ کنه اوس سم دم د سنشته دي دا ټول کار ستاسو دی غزل تاسو په دغه توګه کې نو توګه کې دنه هیڅ مکان مخ ته دوه خپل صحیح ده دا اوس ډاکټر په لاشي بیا هم کار صحیح شو بحث صفات
Mungkin ini muna mana tadi sesbi apne sana purda tola kabar pata na kana. Wali da mungkin bar majbur hai. Sinista. किसको नाम बताए किसको पता ही नहीं अरे पुलिस डिपार्टमेंट को टोल पुलिस थाना तो बताना एजेंसी ऑपरेशन मंग पोरी मंग खबर बोतली दादा मंग इस कार्रवाई न केदा और दीवर तो में चिन्ने मूल्य सबा मूल्य तुम्हारा मेरी जवाब हम कोई ना के मंगो चार तलार से चलो झाड़ू चलो दादा नो चादर से जोड़े नहीं मिले दो चादर से जोड़े नहीं मिले चलो ना जोड़े नहीं चादर नहीं मिले बेटा लगा लो सबसे वाले चलो झाड़ू वाली ने मिले तूने चादर के गोलगोटे चुप हो गोलगोटे चुप राशा देखो आता दस कई दिल अच्छा उधरो लाल ते बोझा राजा अखवाजू बोझा मामा तो तकबल मغفي خير तो चुप ना चुप जान तो खैर राजा तो खैर राजा तो खैर राजा तो खैर वाली पर राजा तो खैर गोलगोटे هذا भूल के बाद राजा तरीके से मारता जरा लेंग करते ना अगली द्वार उधरी वार लगी थी उधरी वार का मैसेज था एलआरएस की جذابا گلبهار دام دی ترانس طبقه شي چا سره لاجوا السلام علیکم ټول مشران ټول ته تاسو نه وړي باندې لګې دي دي نه ډول په نو نه سب